Başınızda bakalım zaten var. Doğru gidiyoruz. Hocam bakalım sağlarımızın. Şahane Akbiliyetli bir ağırlık dastayı, boşka sandık anımızda biz bastayı. Erkek beyin önüne yönülüktür, bakşamızda yesimizge sahtayır diye oturup, bağlarımızın orundağında, Orus dilindeki "Da Svidanya" детский саданın bağlamızdır. Happy summertime, niggas. Akşamleyin hoşlaşıp mektepte ketip baramız deydiler, bağlarımızın bölüm şunuklarından biz yektiririz. Bağlamıza başlayan top. Uzun daga azali tattırma sınavda
Olurdu güzel, babası güzel, oğlu olurdu, bugün Sinan, Yusuf Satılar, Atama doğandı, Yusuf'un babamız. Ой жарайсына балалар бәрекелді, аттан шығарма, жауап берген. Қысылып еш баспаңыздар, қызықты ойын бастаңыздар, аналардың көңілін бір көтеріп тастаңыздар. Аналардың жарысы дәл осылай басталсын, ойын ойнап бір сәтке жастық шақты еске алсын. Құрметті аналар, келіңіздер ортаға шығып бір ойын ойнап жүрейік. Bir mektekke bağlamam, kuanıstı mu'minim, bağa baksa olsam. Yok, ben tavuştum. Ya, al, getir. Oturun, bağlayın, analarınızı gel. Oturun. Sen gel buraya. Al gaz getirdi duramız. Her göz ama babalasın göz alan olsa. Hadi atmayın. Gözünüzde şarabız. Tanışlar mı? Sürümü kıstır ya. Gelin. Bugün kızık, bugün toy, bizler için bilip toy. Endi sağlık bilgiler, жалғастырады ойды деп, келесі кезекті Нұрғиса Тілендиевтің ата толғауы шығармасына береміз. Оркестр.
Жарайсыңдар балалар, қалемгерлер. Ұлтымыз білім аламыз, болашақ жолын саламыз. Бақша менен қоштасып, біріншіге барамыз дейді. Бүлдіршіндеріміз балабақшадың апайларына өз ризашылықтарын өлең шумақтарымен жеткізеді. Раяна бастаған топ ортаға шығамыз. Гүлдерімізді беріп алайық аналар.